Crazy. Nice. Don't tell me what to do. Bagay sa'yo. Nakita ko lang rin sa Facebook. Isa ako, hindi pa kumikilos. Isa ako. Excuse me. Paluin ko yung puwet mo, isa ako. Amazing, amazing. Isa ako, kilos. Kilos. Ay, walay damage yung melee day. Wala. Ha? Halimbawa kaya, iyahan mo yung kita at yung email niya. Huwag kang gagalaw, Ate Sam. Email? Dali sa ano? Wala. Nagdami ko GL na app. Draw? Ilag, ilag. Okay, kang ni mo account. Draw? Oh. Ano? Reload. Ay, wala palang reload. Tara. Nice. Oh, tara. Pahak. Tago yung skater. Ay, ay. Pagkatoy-toy. Ay, anong ginagawa mo? Sakit up. Wala yung sakit, men. Ih! Bugbog. Wala pa tayo sa gitna eh. Bugbog na. Sakit up, brata. Sakit mo tayo. Mas sakit pa sa gibulagan eh. Ah, kita. Naka sa taglangit ano eh. Ra, ay zero. Ay, nakasapat. Ay! Wala pa sa inbox. Don't dodge me. Don't dodge me, my friend. But sa imuha siguro ng pikas. May tik-tik at siyam. Wala na si. Through this window. Ayos. Walang pills. Nasaan na? Viagra mo, Viagra. Up! Walang bababa. Bawal bumaba. Ating Uy, presidente. bakit si Saku nasa ano? Si Tanda. Gagi. Ilibak, oy. Tara na, wala nang apoy. Dili, man. Uy, may ano. May ano. Okay, may ano. Paano nakaano yun?
Ah, okay. Ay, wala na ni. GG na guys. GG na matani. Pinost Aray. naman eh. Nakita bro ito eh. Grabe, pula. Pre, Wala na. kita oy. On. Well, close that door now. What? We're shutting the door Nice. already? Easy naman kanyo eh. Lagot ka sa ako kay Z. Screenshot mo pati sa mga sa mo Z. Pag tumanda tuloy. Pag nakita niya yan. Matanda ah. Yan. Kailangan chill na itong buhay. You need to chill, mommy, chill. Video shot it. Katana oh. Sino gustong katsena? Ay, wala na. Paano Sure ba na yan. paano? Ay, wow ha. Katana. Grabe yung tawa niya Sam ha. Tara na. Tara na. Bulol-bulol na. Azizi ko ha, pogig. Binago. Binago. I smell something. Agay pre. Sana yan? Ay, puti ka sakit sa mata. Wow, nice lighting. Grabe sunkiss ano eh. Oy, Flashbang. oy, favorite. Oy, anong ganyan? Eto, scars. Ay. Si Rose, ano. Mamaya ate, may ginagawa pa ako. Mamaya daw si Rose. Yeehaw! Kinilig siya Sam. Yay! Si Sito! Ah, wow. Uy, may ano, may tik-tik. Ya! Ano ba yan? Tae. Bugbog tayo Idol. ngayon ah. Parang gusto nyo lumig. May charger. Nice one. I'm reloading. Patay lo pa ng sakyanan. Ladies Hello. first. Ladies first. Ladies first. Wala pa. Ayun na. Sound of that. Earthquake 7 man magdisot. Hello. Ay, potek, andyan na. Balik. Dito pre. Dito. Ay, oh no! Ay, uy! Ala, Alis! Patay! Nice one. You Walang die. namatay. Walang nalagas sa buhay. May, sayang hindi. may nalagas na ipin. Na. Baka may nalagas sa killing. Ouch. Ayan. Uy, Huntress. Ay, Huntress. Hunter. Huntress. Grabe naman eh. Drawing dyan. DVD na to. Crazy naman yung eh. Is that with you shooting me? Hunter na actress, Huntress. Reloading. Ano ba binabaril ko sa sakyan? Di naman takabalo mo kat-kat ani naman sa naman eh. Well guys,
Na guys. Uy, wait lang. Magre-reload ako. Ammo here. Yun lang. May spitter. Tara, tara. Ay, may ano, smoker ata. Sorry, don't leave me. Charger. Charger pre, lobat ako. Reloading. Wait lang. Ammo here. Laser, Ano, may laser, guys. laser? Ayan. Ito, may laser dito. Hmm. Tirahin Ay, may mo Pfizer pa dito. ako, ah. Uy, fine. Wala. Sa inubak na na. Sino ba ka na eh? Uy, Murag ayaw akong niyo kwan. mag-heal? Eh, Sige, sabi, mag-heal ka na. May ano dito. heal daw yung feelings daw. Na, i-heal yung mga feelings na nasira. Ah, sorry. Pasirain pala. Ayaw mo, ah. Uy! Quit moving so I can heal you. Wag ka Ayan, isa, hindi ako natain tulog mo. eh. Eh, bakit ko Maganda- pinipindot yung ano, yung ship? Pang left, pang DVD lang yun, ah. Sige, tirahin ka na. 1. Baka Dead by Daylight yan. Ayan na, sabog. Sa... Agad eh. Ay, Ano, ginagawa map kayo eh? nito. Natumbahan na. Natumbahan na. Kasi, May boomer pa. wala. Smoker. Charger. Ano, grabe. Ay, agoy. Wala, naitik-tik. Ah, grabe ako, pigi baril sa kanay. Sige, tik-tik. Wala na. Ah, na. Baba na, baba na. Help. Tulong, help. Ay, tae. Parang sok. Kahit kayo mo. Susugang feelings na eh. Hala. Ang bata. Ay, Duro. Yun. Uy, ay si Atom. uy, uy. Uy. Ay, naipit. Uy. Ay, naipit. Apok walang iya niya. Pinto. Nice. Ay, agoy. Crazy, ano nga to eh. Naipit, ano mga... Ban? This is the most beautiful time of the Ano, year. ano na tayo? 8 slot na ba tayo? May papasok na sila sa... Nakita ko si Or- ano eh, 666 eh. Lah, Naglalaro. Illuminati yan. Bawal yan natin sa... Illuminati. Me. Eh, grabe siya. Busog na busog. Insecure. Para makapasok din si Danny. Ini that girl. Si Danny girl. Ba't Danny girl, pero babae. It's a trap. Oh, grabe. Sa maning... Ano oh, ano to? Katana at saka ano.
Sa ganito yung screen ganito. Oo, race video. Manila hanggang Baguio, abot kaya dito. Ulam, may kahilay. Tara, 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 tara. Tatara, tata. Mamaya na. Mamaya, Para situ, mamaya, Pacquiao. situ. Papa lang ba? What? Wala na si Akim na po. Grabe pa, naghihurot na rin po rin. Ay, sorry. Ay, sorry. Ah, grabe, sorry, kaduhan na ba? Dami, oh. Para mga tae-tae lang. Oh, lako tambak ka na po na. Ay! Huwag ganon. Diba? Ace 1. Ganyan talaga ka. Ay! May charger! May charger! May charger! May charger! Asa na? Ala. Reloading. Don't shoot that car. Chase this, you zombie bastard! Ang daming tangke ng gas, oh. Mura ba? Bagsak presyo daw. Di naman takabalo mo kat-kat, ano eh? What? Never mind. Time to make some zombie soup. Weapons over here! Nice, Huwag nice, niyo man nice. naka... Mamiya man mo. Pilipin ha, naman Ay, diyo. agad nahulog na. Pareha raman niya ba? Mamiya ba? Na, Ba't hindi na, ay yun. Para, stop guys. Ay, tae! Ala. Help me out! Ala, hulog. Ay, nahulog. Log, log. Who do you think you're shooting? Uy, si Akem. Uy! Anong ginawa mo? Ano, matay oy. Ay, ako. Abi na mo. Okay lang mo sa ulan. Anong ginagawa mo? Eh, akala ko kasi okay lang sa tubig mag-land. Ayan, no. Buhayin kita. Dali. Thank you. Meron ako Uy, may nakuha tiktik. Here comes some boomer bound. Ano, matay? Wala pa. Pati ba naman si Akem? Ano, matay po ng smoker rin. Yung back po ng suicide po rin. Oo, nakaharang tong isang tok na. Ayaw na niya daw. Bitawa na daw siya. Nakaharang eh. Ay, si Kodpuan ba? Ano yung Sila yung mga... mamatay yun. Ano yung mga yung likod nito? Uy! Si Uy, Akem din. basta over. Suicide naman kayo. Uy, nahulog. Tae. Eh, kabala ka pre, na ako pre. Molotov. Patay. Saan Pag yung mamatay ano? mo. Boomer. Tae, may boomer. Ay, nako. Hindi pa makaakyat. Saan kayo? God, Isam, aning kamot. Asan si ano? Paano ko mabubuhay? Hanapan mo yung red na glow. Wait lang. Wait lang, dinudumog ako ng mga impacto. Saan ka na Nag- nahulog? Ang kukulit. Nandito na ako eh, oh. Saan Nasa banda? may Reloading. Ate Sam, Ah, baliktad. Sa opposite. Diyan. Sige pa, Dito? sige pa. gamitin mo doon yung pa. slots, Ate Sam. Ay, gamitin mo yung defib, Ate Sam. Magre-read yung katawan niya. Ha? Gamitin mo yung defib. Ay, ayan, pangita. Oh, wala akong Hanapin. makita. Ayun. I-revive mo, tanggalin mo sa hook. Dalihan mo nun. Kunin mo itong mga gamit mo dito. Thank you. Agoy. Uy! Nakamali sa kuday. Yun.
Yun, no? Daganap. Dami nila, oh. Ay, hanap og mga malicious things that I can explain because Akit ako dito, wait lang. sniper na to ng sniper is beto. Baluran. Let's go, let's go. Uy, tayo. Holy shit! Oo, daganang mga particle ng Uy, ang dami. Yay! Ninja Pro. Ano si Kwan? Lighten it up. Hindi, naipit-tipit. Bobo. Namatay eh. Nabuang na yan. That was crazy. Oy! Nagawa mo sito. This is what I'm Ay, Ay. oh. Sa mukha, pinasiradaan ko ang... Siradaan ko ni mo ko. Shotties. Sabi nga daw ni Jay Rizal daw, maraming shotties dito. Sheesh! Blinded by the light. Very tayo kasi may mga bagay talaga kailangan snapin yung puso niya para ma-active siya. Excuse me. Grabe ito. Nabusog ah. Dahil sa Yakult yan. Oo. Ba't di Walang namamatay trabaho yung na braso? Ay, yung tao. Yung braso. Tadaporis natin sa maputol yung braso. Magaling. Ana? Tadaporis, mapuputol yung braso. Kunin natin. King. Nasi King na po. Lagay mo si Zero. Para after ni King yung kapatid naman. Vladimir. Oh, Vladimir ka naman. Sorry, mate. At mo, sinaruduhan, pre. Naglag yung kamay. Biglo. Bye, blinded by the It's Azer. May Pfizer dyan. Tara. Okay na? Okay na. Here comes some boomer Ayan. pow! Ayan, Tulong, okay na. Aray ko naman. Nakatunga nga lang ako dun eh. Yung ikaw pa nagligtas pero yung ikaw na tinira ay sorry. Agoy. Parang iba na yan. Boomer. Easy yun. Reloading! Raspberry. Ay, wow, si King oh. Mahariba. Dia, mamaya, Dia. Sabihin na, nananahimik na eh. Sorry. Reloading here! Ganyan natin kami, mga tao dito. Agoy. Dili na ni mamatay ng zombihan ni, nang ni. Tulong. Uy. Kaya yan pre, I'm sniperist. Tulong help. Yan na. Okay lang yan pre, I'm sniperist. Sniperist. Sniperist to. Ooh, abay, blinded by the light. Dari ang laay, naanap ay matugat na ito matdancer to eh. Ano ba? Ay, sorry. Jumbo. Azer. Pfizer. Aray. Uy, apita na mabira doon, no?
Uy, kunin nyo yung ano, oh. Ano ba yan? Dip. Lipib. Saan yung dipin? Diyan ang King Kong. Ay, yung King Kong yung ano. Ano yan? Kotek na Ang tank. King Kong. paano nakailan eh? Harap po King Kong ah. Nadamay pa si King. Dami. Dami oh, maraming mga bagoong oh. Mga kuto yan eh. Reloading! Boomer bile here. Ate Sab, Sige lang, go, go, go. Totoo. dito na yung rush. Instead of fighting on Justel. And let's go! Ala, naanay tao. Hold it here much longer. Move it. Di rin na ikulba. Ate Sab, Rizam. Get on that chopper. Come on, get on board. Tira pa G! Ayaw! Nasa ba yung tank? Takbo lang ng takbo. Ay, puta, nahulog pa. Ay, putik. Eko. Bro! Nasaan ka na? Ang ginagawa Ay, na. mo si Ito? Huli ako te. Ay, okay ko pala. Go, go, go! Uy! Uy! Alat eh. Grabe, naunsa naman eh. Hindi naman mahulog sa likod, di ba? Charger pa, oh. Speeder pa. Nice man. Wala, lupad. Lumipad. Malayo ka Di ba demonyohan ng nung kamay nakaraan ko. nag-update to? Anong meron? Tangkan, tangkan. Umupdate yung mga zombie at isam, naging masakit. Pes. Uy, 1 hour na lang daw.